Flawen, السيد بغا نهضر شوية عن Fanachi, son parcours إلى GSK. ماشي غالي, ماشي l'ont manipulé, ماشي شيعان des parkingistes, des voyous et tout pour l'infiltrer. Donc قيمة ديالنا باش نهضر في هادشي. OK. Donc, à la fin de la vidéo, alors, une autre vidéo que j'ai reçue hier. بزاف الحوايج داعني vraiment c'est malheureux لاحظت تولي les films l'espionnage et tout. Donc ريح ديالنا تزرم يعني غادي ثوط تمثال. دونك كنت زرا ميكل موح شريف حناشية إلو le 2 avril 1950 قلار بعنا ثيرثن تمازيغ. Et Moussater Hamar, le 13 novembre 2020, Alger. Comme par hasard, Alger. On peut avoir des hôpitaux, même en Kabylie. Le nombre de médecins, le nombre d'ingénieurs, le nombre de. Qui font le bonheur des autres. C'est incroyable. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, alors qu'on peut avoir tout ce qu'on veut là en Kabylie. Mais ça, c'est politique, c'est voulu, c'est voulu, voilà, par l'État. Hanachien, c'est un footballeur international algérien et dirigeant dans le sport. Hanachien. يخدم لا كارير ici en tant que joueur de la GS Kabylie. On arrive de là, voilà les Amaziens, voilà les grands joueurs, les joueurs qu'on veut avoir l'équipe nord-américaine, la GS Kabylie. 69 de 83 il a la GSK en tant que défenseur. Donc il a en tant que joueur et oui l'équipe la GSK 6 championnats d'Algérie, une coupe d'Algérie, une coupe d'Afrique des clubs champions, une super coupe d'Afrique. Et en équipe nationale d'Zaïre, et tu as sélectionné 2 fois. Non, mais 3 fois, je ne me rappelle plus. En tant que président de la GSK en 1993, 2017. Et Gralimski. Donc, en quelque sorte, il a 24 ans de la GSK en tant que président. Donc, 24 ans, pour moi, c'est un peu exagéré. Parce que normalement, vers 15 ans, enfin 10 ans, 15 ans, passe le flambeau et White plus jeune que toi, et pour faire encore mieux que toi. Et tout. C'est son club. Et il veut vraiment que. Et tu vois, les blimazélismes, il y a l'entourage, le CSA qui l'entoure et tout, mal et tout. Hanachinki, pour moi, c'est le président le plus emblématique et le plus important de l'histoire de la JS Kabylie, puisqu'il a fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, mais là, on va en dehors du football. Hanachin, c'est un homme d'affaires. Et ça, une sablière, l'extraction du sable. Mais c'est un concessionnaire Peugeot. Bon, ça reste à confirmer, mais je suis pas sûr. Donc, c'est un homme d'affaires. Voilà. Donc, le palmarès Nines, autant que joueur, et oui, championnat d'Algérie en 1973, en 1974, en 1977, en 1980, 82, 83. La Coupe d'Algérie 8 en 1977. La Coupe d'Afrique des clubs champions 8 en 1981.
la Super Coupe de la CAF, et oui, en 1982. Ça, c'est en tant que joueur. Mais là, en tant que président, et oui, dans quatre championnats d'Algérie, en 1995, 2004, 2006 et 2003. Et oui, une Coupe d'Algérie, deux Coupes d'Algérie en 94 et 2011. Et oui, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1995. Et oui, la Coupe de la CAF trois fois consécutive. Donc 2000, 2001, 2002. Donc, mais là, c'est pour juste à un grand homme. C'est un grand homme avec un grand H. Mais là, le مسكين تواخذها سلامان. Parce que oui, c'est facile de les avoir, de les manipuler. Donc c'est pour ça que toujours de préférence 10 ans de règne, 10 ans à 15 ans, tu passes le flambeau et plus jeune que toi, et changement de... avant que... Parce que et dépenser de l'argent normalement dernier, les dirigeants à Nord, ماشي dépenser de l'argent, juste dépenser de l'argent, c'est dépenser de l'argent pour la formation. ماشي la formation, les jeunes, même en tant que dirigeant, ils doivent faire des formations. La formation, ouais, la formation de la communication, enfin, même, elle doit être formée au fur et à mesure, parce que la vie change, des choses dans la vie changent, donc il doit s'adapter avec les situations actuelles. Voilà. Donc, on a le vif du sujet. Un mec, c'est quoi les causes de la chute de Grand Hanashi? Donc, un mec, il a des preuves là, un mec, باش كيسخر من الشونتاج. Donc, خمس des chantages et menaces de diffusion des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. مثلا السيدة ثانية يساون أصحاب السياسة تكليف ندوي ذاك هي وهي aucun niveau. Donc pour moi c'est un parkingiste, c'est un sandwichiste, non, je sais pas, c'est le plus grand, c'est un combat, et ça le capitaine, et ça c'est le général. Un mec وإذا هي يتشمن ويني غني عبد الغني يفتن مشيت يتشمن باش يسعى des relations وحيد شريف حناشي مسكين le président pareil, comment ils ont pu le faire approcher, c'est avec c'est les mêmes, c'est parmi d'autres la vidéo est دون يكون تسوين comment يعني ويني يا ريشانية يلحق يشمي son contact واحد وهي باش باسكو حنا شي مومون دوني يحواج يدري مان يحواج هذا يخلص لي جوار اي تو. دونك كيس كيلا في وي ثورا يشعد ان شكل بونومية باش يكوي اسيف ان شكل محشري في حناشي ايوا شو ماشي غير ديريكت طونك كتشيني tu le CSA tu communiques directement avec le président. Oui, il n'a rien à voir avec la JSK. Oui, mais il faut, c'est un supporter, il a d'Arstar. Oui, mais il a JSK Billy, un supporter qui a donc fait le rideau Staraf, mais il a les vidéos, parce que j'ai vu quelques vidéos ici, il a d'Arstar et tout, mais mal fait Zarmtura. La vidéo, c'est une chute du portable, enfin, تعرف تهضر انت واحد لي كومبليس الناس دونك ça donne à réfléchir, ça donne vraiment à réfléchir. Donc on comme ça direct تزرم la vidéo ني ود نقرا on va essayer d'analyser décortiquer la vidéo ني d'accord على قيمة ديالها. دونك هاد لا فيديو ني هاك شد على بالك خلاص من هاك تبك توشي كاش بوطو الو وين جماعة صافا كيفاش كاش جديد صافا تاهي الطوموبيل حناشي c'est une Peugeot.
13. يودي نقولك حاجة. ثغاني إفتاني. فانا خطين. داكور. داكور. مو هو هاي قطع هاي ها هاي ثولا داكور الله حواصل داكور ودي نقولك حاجة أنا خطيني داكور خلاص. دونك كي نتزرم دونك كي نتزرم وي ديجا وي سيت واش كان البورطابليس هضر نستعرف يا راسن كتيزي وزو جو فوا با داش تقبايلي ثاني نسن وبعد بون تزرم حنا شي انسولت لي كابيل دو بجايه دير لك تزرم لا فيديو دير ثاني ماشي السمانه فاليستوار هي كنت فاهمها الظلم كي تمانيبولين العباد ثاني كاين لي باج فيسبوك عين كيك شوز بون با فار دو بوبليسيتي لا مردايه كي تمانيبولين لوبينيون بوبليك الحق انت لا فيديو الحقد الناس بجاويين انت ثاني كاين باريون قال هضره دوم داك اليوم هضره ديوني عنا نهضر باش كتفهمها سيني الا مراد الا كريم الا سينا مراد لا سيني مراد يون تيزي وزويت نبو مرداس سيني ناصين باغ اكزومبل نبو مرداس سيني وذاك نبو مرداس وذاك نين الجي سنين الجي سنين فكايث بجاوين نتيزي سنين وذاك نتيزي وزو صدير سي كوم سي فانا استقلبنا ما كان زعما لي كونتر لي سيبورتر لا جي كان وذاك لا كابيليان فكايث كوا Vous voyez comment ils veulent assumer vraiment l'argent, ثنا مش يستفون شوية غيارية باسكو وي داش الخدمة ينس جوست غريسيان جوست غليستاد انسي دو سويت ولا شني النيفو ني ريان دونك الناس ياريشان ايش ياخد للشاك باش كتخلص لي جوار زاخن الباركينغ نقرا لكم سواليم لو باركينغ واحد يمدو كالي سوايع ثورا واحد يمدو كالي لي كومبليسنين سي هدر استعرض واحد محشرف حنا شي مزيغ نقرا لكم سواليم يهضر استقبالي الى لو فورس دو هذا استقبال باسكو وي ذا مزيغ اي مالغري مسكين لون يو مي ذا مزيغ دونك هكا دونك كي مون افي يثما ثوريك نويس القبات القاس داكلم و يفو با ليسي سو جور دي نارغومان العباد كماينين غا كم ياريشان غا باسكو il faut هاد نشوف على جياسكا جسمي سنسن كفاسنسن باسكو تروح حاشا الكابيتال يتلاقى ديال الدين بعد اخرى وذاك يقارن عما كيتو زرام هادي الدين سي فاسيل حاشا مي لا فولونتي تلاقاو تحشونا راه باش كاش راه تحشون هكذا انتو داوينا نوتر ديريكتوار نوتر ديريكسيون سي سيور كداون بزاف يدريم داوين سوا ديزون 100 مليون enfin 50 مليار جو سي با ومن بعد ديبونسينا داغن دي بون جوار سوا ديزون واحد 3 ولا 4 ولا 5 لي جوار من 300 مليون ensuite bon
هاديك الشمان ضاربنا عليك تلاقى تخلص وإذا كني تلاقى تخلصت باش كتلعب ونتخلص طرا شهرني شهرين هاك أذكر الماتشات زوج الماتش ليكيب التانيين ماشي كيف أميون تموت القبايل هاك سي سا هذا شي باه يكون دنيا ايه ما سي غراف لا سي غراف سكي سباس نخدم تو سكي الفو كل يوم كني يزمر كاينين بيرسونيلمون ويرد دي فاكونس la fin du moyen باش يك جوست هذيا الميل صح باسكو سلا دي زيكو كاين بلي يطلع لا مارش لو 30 pour se soutenir ملال le 11 février une assemblée générale que le CSA les escroniers غنخمم باش يك زعما باش هاد ديسيدين دونك كي هذه اللي غادي ناو jamais روح à l'stade GSK depuis 2001 اسمي يجريسين دي جون enfin ماشي يجريسين ماشي كي يجريسين مي mon ami وكان سا بورتابل تلاقى يجريسين تسلمو سي تو سي ليكيب هويه c'est-à-dire parce que كاين الفيغورين هويه كاين موغل donc هكا faites attention et soyez derrière cette direction soyez derrière GSK نحمل أكيد ذا شوي بعدين هذا غنوي ذاك النين ديك تسمن ستارت نعاون قلعنات ون خطومية سيركولي جي با بزوان دو فو حوايج غير ماشي نخدم على شاني باش كدا داوي غير زعما توسنا غنا بالك كتذكر اين دي قيمنا يوم ماس سوف هاد يوم سين ثلاثة لعيبة ديك النوار ني كاشيلان سا مسوفي ماشي كيما اليوتيوبرز كابيلا كيزهرا بور بلير او زوتر وإذا يخدم استعراف فيتو بور لور بلير معليش استعراف كاين نو كيكونوا حوايج غير نعاود وإذا كني قلعنات لي زامي يحمل لاباج هي ما هزر ميون إلا انسولتي استعرف سينيالينت لكن باش كثن بلوكي تربح اي فوالا هذا شي باه يكون دنيا ثاني ميرت نوان على بروشان فيديو ميرسي